সবাইকে নমস্কার। আমার ইউটিউব চ্যানেল রাজাহানি খুপ মাধ্যমে তিনিওকে যতন খুলুমবো মামি হিংকে তিনিও নিয়ে আইনি খুপ সামানি কাউকে বাংলা ওয়াই আদা আখে কাউব্রু ওয়াই আদা অনেক মামি হিংকে ওয়াইসার নফম চিরে আনেন বাপ পান্দাও মাসাফিও আজকের খবরটা হলো গত 2 মাস ধরে আমাদের আইডিপি রা রেশন বন্ধ হচ্ছে, কিন্তু ত্রিপুরাদের তারা পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট করার জন্য জায়গাগুলো ঠিক করেছেন। সব জায়গাতে এখনও বসানো হয়নি বা রিসেটেলমেন্ট শেষ হয়নি। শেষের হওয়ার আগে কিন্তু ত্রিপুরা সরকার বন্ধ করে রেশন দেওয়া হয়েছে। 2 মাস ধরে তারা ঠিক মতো পায়নি। আজকের বিবৃতি বা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে। আর এই বর্তমানে সরকারকে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে যাতে মন্ত্রী মহোদয়, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, বিধানসভা মহোদয়কে অনুরোধ করে কেন রিসেটেলমেন্ট হওয়ার আগে কেন রেশন বন্ধ হয়েছে, মামিকে যত মন্ত্রী কাবমং মামবয়ে রিসেটেলমেন্ট সে কমপ্লিট উইয়াখো রিসেটেলমেন্ট সে ব্রানো খেপাইয়াখো তিনিওক মানবয়ে ব্রানি রেশন বন্ধ খেপি হয় আখে বনো তিনিও ব সরকার তাওনি সরকার বা যাই খেসুক নেমাদে না খেসুক ইয়ামাদে চো মামিকে চং তিনিও থাংসা হিঙে চং যত ত্রিপুরা সা হিমপিফ তিনিও ত্রিপুরা সা নিম সিংফ ব্রু দফা বা রিয়াং দফা দাও লাই থাंनाय 1997 মিজোরাম বাইखे স্কাম বাইखे গন্ডগোল অংলাইয়ে আরম চিও খাইয়ে মাফাইহা মামিকে ইন্ডিয়া নিম সিও সেব আলাদা কান্ট্রিয়া কেননা সাথে কিন্তু ইন্ডিয়ার ভিতরের মিজোরাম থেকে কিছু সমস্যা জাতি দাঙ্গা হয়েছিল। সেই সময় 1997 সালে ত্রিপুরাদের আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু তো মিজোরাম আর ত্রিপুরা ইন্ডিয়ার ভিতরে, কিন্তু বাইরের কান্ট্রিও না বাইরের দেশও না, ইন্ডিয়ার ভেতরের ছিল। এরপর ত্রিপুরাদের তাদেরকে স্থায়ী বসবাস করার জন্য দিল্লি সরকার থেকে প্রধানমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সবাই মন্ত্রী মশাই সাহেবগুলা এই আইনটি পাস করেছিল। কিন্তু অনেক জায়গাতে সেটেলমেন্ট করা হয়েছে, কিন্তু অর্ধেক এখনো সেটেলমেন্ট করা হয়নি। শেষ না হওয়ার আগে তারা রেশন বন্ধ হয়ে গেছে বা রেশন বন্ধ করা হয়েছে। কেন ত্রিপুরার সরকার কি ত্রিপুরা সরকার করেছে নাকি কেন্দ্র সরকার করেছে সেটাই। কিন্তু রিসেটেলমেন্টকে নিয়ে আমাদের সরকার বা যে কোনো সরকার রিসেটেলমেন্ট নিয়ে যাতে পলিটিক্স না করে, সেই কারণের জন্য আমার এই রিয়াং জনজাতিদের নিয়ে এই সব হয়েছিল। কেন হঠাৎ করে রেশন বন্ধ করাও দেওয়া হয়েছে? রিসেটেলমেন্ট আগে শেষ হতে না হতে বন্ধ হয়েছে, সেটাই দুঃখজনক। মন্ত্রী মহোদয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করি যাতে এই ঘটনা হয়। বিগত রোড ব্লক বা রাস্তার বন্ধ করেছিল, সেই সময় রেশন বন্ধ হয়েছিল সেন্ট্রাল সরকার বা ত্রিপুরা সরকার, সেম তেমনি এখনো আবার চলছে। স্কাউন বন্ধ বদিকে অঙ্গিয়া ব্রুক থেহা রোড ব্লক খেলেহা মামিকে যত নাইয়ে তনের আং মাসাও চং ত্রিপুরা সা হিমপিফ তিনে চং থাং সা হিয়ে তং পিফ ন বদিকে রিসেটেলমেন্ট যাই খেসো আমার বাড়িকে ওয়ানামা আসুকছে মাছে মানুয়া বসা কাওসে বাউরু বাউরু উংয়ে খকসে মাউসে ক্লাইরু ক্লাইরু উংয়ে দङ চিন্তিनो हानिम साराव से बदिके उंगे तो हांके बेंबो चंसारु के उंगे तो चंखबो सालबोय बसे खकसै म
tinio bingtai biaram ake machi amanu ya kangal gorib bangru baro oye tha hanim saro bro wasu ha bro tha saya lamaya hanim saro machi amanu ya bauru baro oye la chifopaya kripopaya oye tha aram bojoto sain video nai to nai Bangla tonai phonto Assam tonai phonto Mizoram tonai phonto Manipur tonai phonto jithing jagawo tonai ro nang bana sanchugo nang like share khenai subscribe khenai nang tapok laidi abo set ama jaga set nen bo pandawa phaidi ta ochon video khana lai negrana hindi waike India ni राष्ट्रीय भाषा वाइके तिनी माचे मानु यामनी रेशन कार्ड बंद किया मनी माइरंग बंद किया मनी तिनी चिनी ब्रू। नमस्ते आप सभी दर्शकों को, मैं गोविंद ब्रू आईडीपी कैंप नरसिंहपारा से हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से नरसिंहपारा और बहुत सारे जो हमारे रिलीफ कैंप हैं उनके समस्याएं के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूँगा। जैसे कि आप सोशल मीडिया में या कुछ जगह में सुन सकते हैं कि हमारा ब्रू आईडीपी कैंप को त्रिपुरा सरकार ने लगभग 2 महीने से रेशन बंद करके रखा हुआ है। रेशन बंद करने की वजह से हमारा ब्रू आईडीपी लोग के सामने बहुत सारा समस्याएं सामने आ रही है। जैसे कि हमारे कैंप के अंदर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अच्छी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से वो मतलब बीमार पड़ रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो भी माँ को ठीक ढंग से खाना पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलने की वजह से वो बच्चे को भी अपना दूध पिला नहीं पा रहे हैं। और भी जो छोटे छोटे बच्चे और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी घर में पर्याप्त राशन नहीं होने की वजह से वो भी खाली पेट स्कूल में मजबूरी में जाना पड़ रहे हैं। और भी बहुत सारा समस्याएं हमारे सामने हैं। और जैसे कि हमारा जो कोई जो पेशेंट है, जो बीमार लोग हैं वो भी हॉस्पिटल में है, जो एडमिटेड है उनको भी पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलने की वजह से उनका जो शारीरिक है और उनका जो मानसिक है वो भी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। इसी प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए मैं त्रिपुरा सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा जो राशन है 2 महीना का वो जल्दी से जल्दी बंटवाइए, क्योंकि हमारा जो कैंप है इसी तरह से चलता रहेगा तो सब भूखे की वजह से हमारे कैंप के लोग मर जाएंगे। और आपने डेडलाइन में दिया था कि 31 अगस्त के अंदर हमारा जो भी राशन है वो आप लोग स्टॉप करने वाले हैं। फिर भी अभी तक 2 महीने से आप लोगों ने, त्रिपुरा सरकार ने हमारा जो आईडीपी का जो मंथली जो राशन मिलता है उसको स्टॉप करके रखा हुआ है। इसलिए हम ये वीडियो के माध्यम से त्रिपुरा सरकार को बताना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारा राशन इशू किया जाए। नहीं तो अगर हमारे बात को इस वीडियो के माध्यम से त्रिपुरा सरकार नहीं सुनेंगे तो हम लोग बड़ी कदम उठा सकते हैं, रोड ब्लॉकेज कर सकते हैं, इंडिफिनिट स्ट्राइक कर सकते हैं। और जो भी डेमोक्रेटिक के अंदर जो हमारे जो कानून ने जो हमको हक दिया है उसी के तहत हम कोई भी कदम, बड़े कदम भी त्रिपुरा सरकार के अगेंस्ट में उठा सकते हैं। इसी वजह से हम आप सभी दर्शकों को गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा ये वीडियो को त्रिपुरा सरकार तक पहुँचाइए, जिससे कि